2023 বিধানসভা চংবারিনি ওंखारि साखलायजाकमानि सिमि हास्तिओ तंखसां नारगै तंनानि साखलायजाक फानो थोंनि गेसेकें हेकबा नखौ ससलायमानि बुलाय तकलाय इंलायमानि पातिमुं पातिउन्यो थांका अमहाय पातिमुंगो चप्रजानेरनि नखुगनि माने खनै बेलायखेनो देराबायखा लायथांनाय स्रांसालो मन्त्रि सुमायबो नाहारजाखा स्रांसालो गुलागाति विधानसभा केन्द्रनि किशासक नुखुंरगो थोंरोंनि गेसेकेरंगो किरि करक अंलायजा आनुखुंरंनो चेरि नायखा बीजेपी नेता तै आदंरो ते आनुखुंरगो याक फलगै चुबा लायखा हाङै नायखा कमिटिनि आदं उत्पल देबबर्मा लगी तंगो दलै हांकरनि जनजाति मोर्चानि आदं मोहन त्रिपुरानो खबै ते कुबुनि आदंरो आशालो कक्थुमनारनि बस्कांगो कक नारखा दाति दातिनो तंखसांनि हालंनो नारंनानि बागै अभाय गेसेकेरंरंनो मकल रियावै तंखसांनि बखा बस्कां आगोगै थांनानि बागै প্রথম আমি আমার বাচ্চাটা লইয়া ওই এরুমে রাত্রে নেই আচ্ছা তারপরে কয়টাতে বাজে করতে পারে না তারপরে যখন দেখছে তখন বাচ্চাটা লইয়া আমি এই জঙ্গলে গেছে আর তারপর ঢুকছে এই রুমে এই ঘরে এই ঘর থেকে তারপর এই ঘরে এই বেড়া ছাড়া এই রাস্তা রেখে কয়জন আসলো মনে হয় দেখছেন না 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 আসলো আপনার অনেকে আসলো আমরা পাড়ার লোক আসলো প্রচুর লোকে আসলো সবাই তো আর রাত্রেবেলা চিনা যায় না তো যান বাজাতে গিয়ে সেটা আমি জঙ্গল কাছে গেছিলাম যাই দেখছি কি কি আসলো কিছু লোকের মুখ চিনছি আমি আইডেন্টিফাই করছ হ্যাঁ যেটি যেটি চিনছি আমি এই যে আইডেন্টিফাই কি মনে হয় এটা কি পার্টিগত পার্টি করতে নিয়ে করছে কে কে হইতে পারে কোন পার্টি থেকে হইতে পারে কোন পার্টি থেকে হইতে পারে যেটি দেখছি এটি তো সিপিএম এর কিছু লোক দেখছি ক্যাডার আর আমি তো বিজেপি কর্মী এই কারণে আমি হইতে পারে তো খাইনাই তো আমুক বেবাক জাগানো খাইতো আমুকে সিনি টপ থেকে সম্পূর্ণ গোসারনাই যে অমহাই ভবিষ্যৎ তাংলাইথুন ক্ষতি তো চিনি নঙ্গ যতনি ক্ষতিঙ্গ আবহাই তাংথুন আং আবনো বংন একদম কক আদি কক থেকে গোসারও হাইতে সিনি 17 নম্বর গোলাঘাটিও কলাইও গুলিরাই আর সিনি কার্যকর্তারনি বাগান কিসা ক্ষতি খানো সকজা জাখা আবনো সিনি ভারতীয় জাতীয় জনজাতি মোর্চানি হয়তো जों किसा बंनो नायनानै फाइया बा बंनो खाओ किसा फानो बुजोगैदा माना जों रनानै ता एमन कुनो रिमियाव मुहूर्ते तामके जों आबनो चेष्टा खालायानो सालायानो ऊपर महर रगो जों जास्ट फाइनाय गुरि थांफाइया हाइताको ताबुक सागजरा आंके जों बंनो नायखलै नाय कबो किसा किरि जागै दङ बा बंनो नायखलै नाय जों हायनो सिनि बरफ फाइनो को किसा सामथि आगो बुजोगैया कइनाय ता किरि ता सगदि हनै जों किसा हायनो आसा जावथे मा दंताको बनि मुंतामा नक फांनाय के बिनि मुंगा हाबिल मिया बुफानि बुंमोनका इदिस मिया खालायमानि के मेन के सीपीएम सं खालायो आरो कयजन चिन्नि तो बंखा संगाबनो जदिও ब्रास खालाया संगाबो प्रशासनिक दिके संगबो खालाया आबो मरो सानानि कइया नरं फाइसिं ति बरं जे खय खति माने आबनो चबा मुंग तो तंग चबा मुंग जों सिनियरनि लोकेल जों सिनियरनि शक्ति इनचार्ज संगाय जों संगठनिक भाबे बनो 2000 टाका दिनो रखा आंके देग रक पाइगर दिनि देग दु किछु करिखा आंके माइरं जों 70 केजि मटर रखा एवं ताबुक जों पञ्चायत থেকে 20000 बनो कयदिन छिबो साहाय्य खायनाय एवं एसडीएम जों साहाय्यनि बागै जों बनन पाठबैनाय प्रधान सयरिनि आं पाठका